بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान बचे रहें, और मुहाजिर वो है जो इन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है। सही बुखारी हदीस नंबर 10। Narrated Abdullah bin Amr, the Prophet said, a Muslim is the one who avoids harming Muslims with his tongue and hands, and a muhajir, emigrant, is the one who gives up abandons all what Allah has forbidden. Sahih al-Bukhari, hadith number 10.